8 दफा दाबी ने आईओसीएल पाइपलाइन प्रकल्प में कार्य करुवा शताधिक श्रमिकों धारणा एक मास पूरा जाऊँगी। एथिमध्यरे चारि थर आलोचना विफल होगा सहित श्रमिक मानक मध्यरे असंतोष तीव्र रूप धारण करिथिबा देखिबाकू मिलिछि। आईओसीएल भली राष्ट्रीयता शिल्प संस्थार श्रमिकों धारणा थमिबारे ना धरुनी। आईओसीएल हेउ किंबा पाइपलाइन प्रकल्प सम्मुख में विभिन्न समय विभिन्न दाबी नहीं श्रमिक हुंतु किंबा कंट्राक्टर विभिन्न समय धारणा और आंदोलन चित्र देखिबाकू मिलिछि। जार सत्यतम उदाहरण हेउछि आईओसीएल दुईटी प्रकल्प सम्मुख में श्रमिक धारणा। पाइपलाइन प्रकल्प सम्मुख में 8 दफा दाबी नहीं कार्यरत श्रमिक मानक धारणा एक मास पूरा जाउथिबा समय कंपनी कर्तृपक्ष श्रम अधिकारी अतिरिक्त जिलापाल और श्रमिक मानक मध्यरे 4 थर होइथिबा आलोचना विफल होइछि। पूर्वरु श्रमिक और कंपनी मध्यरे होइथिबा सेटलमेंट को पाइपलाइन कर्तृपक्ष अग्राह्य करि दैछन्ति, जहा फलरे बारंबार श्रमिक और सेमानक सहबंधित श्रमिक संघ पक्षरु कंपनी को बारंबार चिठी माध्यम अवगत करा जाउतले मध्य कंपनी कर्तृपक्षक श्रमिक रणनीति विरोध रे श्रमिक माने कार्य छाड़ी एक मास धरी धारणा रे बसी रहिछन्ति। दीर्घ 15 वर्ष एठी पाइपलाइन रे काम करछि। मोर भी सब साथी भाई माने भी काम करछन्ति। आमे आज की 29 दिन हला एठी धारणा शांतिपूर्ण धारणा बसछु। आमर पाइपलाइन कर्तृपक्ष आमर कौन कथा मानवा चाहूना बार बार आम आलोचना कले भी आमर विफलता होदी सब मैंने जेपर्यंत मानि ना ये आंदोलन आउ तीव्र हम दरकार दरकार आम तो पिला छुआ समस्त धरी बसुलु पुणी भी आनी बसैबू आमर जो 4 गोटी यूनियन अच्छी भी पिला छुआ से जो श्रमिक आमको साथ देखिए से बसवे आम ये लड़े आ जोरदार हम आम कौन प्रकार आम राज्य दाबी नपाई आम छाड़ू ना। दीर्घ 8-9 वर्ष पारादीप रायपुर अंजी पाइपलाइन और पारादीप हलदिया पाइपलाइन पारादीप सोमनाथपुर पाइपलाइन और पारादीप हलदिया दुर्गापुर एलपीजी लाइन आम जो 4टी प्रोडक्शन जो होची तार जो तेल बाहर को रप्तानी होची से जगह आम कम कर 2016 जो एग्रीमेंट आम पाइपलाइन सहित से आम 140 टका एक्सट्रा आकार पर डे 140 टका दौला। 2018 से रिन्यू कर से समय प्रशासन आम यूनियन जी थे सहित किसी मिलित सहयोग से जिनटा बंद करदे। बंद कर आम पिला भर किसी डिस्टर्ब भाव आम अलग यूनियन को जाकि जो अभियोग आम जनइलु जनइबा पर से यूनियन बहुत थर स्ट्राइक नोटिस देछि कि आम जो रिसेटलमेंट करने नोटिस जावा पर प्रशासन और पाइपलाइन जो कर्तृपक्ष अच्छे कहीं शुणिले ना। गोटे छोट उदाहरण देवी प्रथम जो रिफाइन स्टार्ट होगा गोटे से टांकी आसी लगुला एलपीजी जाऊला गुवाहाटी जी ऑफिसर पाखर मुझे जानी गोटे टांकर जदि आम पारादीप बाहर गुवाहाटी जाए 75,000 टका तार केवल ट्रांसपोर्ट खर्च होता किंतु आम पाइपलाइन हो सारापर 5 मिनट की गोटे ना टांकर फुल होता गुवाहाटी यूँ पाइपलाइन जाऊला। आज एत लाभ नौ पाइपलाइन आम सहित एत असहयोग कर नुआ वर्ष आम पिला छुआ आम खाया भी पाइनु आज आम जगह आसी बसीचु 28 दिन है जब पर मुहूर्त किसी पदक्षेप आम न जाए आम पारादीप अंचल आप मीडिया भाई मान अनुरोध कर पारादीप आखपाख समस्त भाई मैंने जो मैंने मातृ को भल पाँच जो मैंने पारादीप माटी की भल पाँच समस्त आम सहयोग करूँ नचेत आगामी दिन एमती पारादीप माफिया राज हम और समस्त आम भली राजरास्ता को लेवे। आज आम कथा दौचु जदि आम ओल्ल जाऊ ताले पारादीप आम मुंड टेक रही पारूनु आम घर जान मीना धन जा सब जाम से लाल लुजर जो लाल लुजर अच्छु आज आयुष कह बाबा नौ लाल लुजर आम पाखु दस्खत नहीं कह लाल लुजर रखी आम केवल आम शिक्षागत योग्यता हो कि आम पारिपार्श्विक जो कार्य दक्षता देखिए आम से रखी आम कौन जगह से लाल लुजर भाव रखी कि आम क्या दया भिकर आम रही आम निजर कम कर तथा आमको एमती अवशोषण करुँच टोटाल पैसा दौनी ओटी जो कम करुँ तार जो ओवर टाइम कर तार प्राप्त मिलूनी आमको घर को छाड़ी बहुत असुविधा अच्छु आम दीर्घ 38 दिन है राजरास्ता को आम जब आम प्राप्त न पाऊ आगामी दिन आम पिला छुआ स्त्री आम भाई भौणी जी भी अच्छा समस्त को आनिक गेट बाहर आम ये अनशन जोगदेबू। आईओसीएल निर्माण समय स्थानीय अंचलवासी निजर जमी प्रदान कर कंपनी को स्वागत करते। परवर्ती पर्यायर कंपनी निर्माण पर स्थानीय अंचल युवक युवती माने श्रमिक भाव में कार्य कर आसुछंती। तेबे श्रम नियम अनुसार श्रमिक मानक दरमा वृद्धि करा कंपनी कर्तृपक्ष
ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି ଶ୍ରମିକମାନେ 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଧାରଣାରତ ଶ୍ରମିକ। ଯଥାଶୀଘ୍ର କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦାବି ମାନିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରମିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଇଓସିଏଲ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତ ବସି ଆସିଛୁ ଆମେ ତ ଏମିତି ପଇସା ବଢିଲେନି ଦେଲେନି ଆମେ ଏମିତି ଧାରଣା ସେଣ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କଲେନି 4-5 ଥର ଆମେ ଧକ୍କା ଦେଲେ ଆମ ବାବୁ ମାନେ ଆଇଲେ ଏମିତି ନୋଟିକି ଗଲେ ବାର ଏମିତି ବସି ରହିଛୁ ଶୀତ କାକରରେ ବସି ରହିଛୁ ଆଉ ଝାଡା ବାନ୍ତିରେ ତ ପଇଲେନି 5-6 ଜଣ ଝାଡା ବାନ୍ତିରେ ତ ପଇଲେନି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତ ବି ଝାଡା ବାନ୍ତିରେ ପଡିଥିଲି ଆଜି ଆସିଛି ଆମର ଯୋଉଦିନ ହାସଲ ପୂରଣ ନ ହେଇଛି ଆମେ ସେମିତି ବସି ରହିବୁ ଏଠି। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ରିଫାଇନେରୀ ଭିତରକୁ ରିଫାଇନେରୀ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଆଜିକି 2008 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ 2016 ମସିହାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର କରିଥିଲା ଯେ ଆଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆଲାଉନ୍ସ ଆକାରରେ 140 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ରିଫାଇନେରୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ଟିକେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇକି ଅଲଗା ୟୁନିୟନ ବସି ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟର ମନୋଭାବ ରଖି ସେଠି 140 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 40 ଟଙ୍କାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଆଗଲା ଆମ୍ଭ ଭାଇମାନେ ଯେତିକି ବସିଥିଲେ ସବୁ ଉଠି ପଳେଇଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ 140 ପାଉଥିଲୁ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ 40 ପାଇବୁ ଏ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 40 ଟଙ୍କା ଦେଲା। 2018 ପରେ 2020ରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। 2022ରେ ପୁଣି ଏକ ଦଲାଲ ୟୁନିୟନକୁ ନେଇକି ସେଠି ଗୋଟା ପକ୍ଷପାତ କରିକି ତାକୁ 40 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ପୁଣି ଏକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଗରେ 28 ଟଙ୍କାର ତା ଦେହରେ ଆମର ମାଛ ମିନ ଜିନ ଯାହା କରିକି ତାକୁ 28 ଟଙ୍କା କରିକି ଯିଏକି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟା ଧାଡ଼ି ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ତା ଦେହରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିବ ତାକୁ ୟୁନିୟନ ବିଚାର କରିବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ତମକୁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଟଙ୍କିଆ ଦେଇକି ବାହାର କରିଦେବ। ଇଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ସେ ଯେଉଁ 28 ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ ବି ଆମ ପିଲା ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ବି ଜୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ପିଲାଙ୍କର ପାଇପଲାଇନ୍ ପିଲାଙ୍କର ଜୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପକେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମ ୟୁନିୟନ ଥରେ ଏଫ୍ସିଆଇ ୟୁନିୟନ ଥରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ସେ ତାର ଦାବି ହାସିଲ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏନି। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଜିକି 29 ଦୀର୍ଘ 29 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଆମକୁ 5 ଥର ଡାକିକି ବିଫଳ କରିଛି। ଏବେ ମୋ ଆଗରେ କହୁଛି ମୁଁ ଫାଇନାଲ କଲି DSP ଆଗରେ କହୁଛି ମୁଁ ଫାଇନାଲ କରିଦେବି ତାଙ୍କର 128 ଟଙ୍କା ଉପରେ କିଛି ବଢ଼େଇ ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ବସିଲେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଉ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ତାଙ୍କର ମାନେ 2 ପାଖିଆ ଦୋମୁହା ନୀତି କରିକି ଏଠିକି ଆମ ବ୍ଲଡକୁ ତତେଇ ଗରମ କରିସାରିଲେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ୟୁନିୟନକୁ ବାର ଆମ ବାବୁ ପଚାରିଲା ଆମ ବାବୁ ଆମକୁ ଖାଲି ସତରେ ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ବଙ୍କା କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମାର ଆଉ ପାହାଡ଼ ଆମର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଏ ଆମର ଇଏ ତୀବ୍ର ରୂପ ଦେଖିବ। ଏଫ୍ସିଆଇ କ'ଣ କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାରିଗୋଟି ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ହେଲା ଇଫ୍କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ୟୁନିୟନ ହେଲା SR କମ୍ପାନୀ ହେଲା କି PPL କମ୍ପାନୀ ପାଇପଲାଇନ୍ ସେପଟେ ଯେଉଁ 12 ପିଲା ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଜାନୁଆରୀ 26 ଦିନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଏମିତି ଆମର ତୀବ୍ର ଧାରଣାରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିବେନି କି ଆମ କଥାକୁ କିଛି ମୀମାଂସା ନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାନକ ପରିଣାମ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। 29 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିଛନ୍ତି ନା IOCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ 8 ଦଫା ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଦାବି ବିଷୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି IOCL ଭଳି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯଦି IOCL ପାଇପଲାଇନ୍ ଡିଭିଜନ ଯଦି ଏଇ 200 ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ଏଠି ତାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରି ଲାଭ କ'ଣ? এই সাধারণ 200 পিলাଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଏଠି ମାନେ ଏ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବସି 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତକୁ ଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର କେମିତି ଚାଲିବ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବାକୁ ବସିଲେଣି। ମୋର ଏଠି IOCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦେବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ସମଗ୍ର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର 28ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯେଉଁ ପୋଷ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାକୁ ଧାରଣାକୁ ତୀବ୍ରତର କରି IOCLର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଠପ୍ କରିଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ କାହିଁକିନା IOCL ଏଠି ସବୁ ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କାଗଜ କଲମରେ କରୁଛି ମୌଖିକ ହିସାବରେ କରୁଛି ଏଠି ରିଲ୍ସ କରୁଛି ରିଏଲରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁନି। ଆମେ
पूर्व भी देखी आसु पारादीप तैल विशोधनागार जब 2002 मसीह स्टार्ट होती भी सेमती खाली माने श्रमिक मारण नीति ही अवलंबन करुच्ची निश्चिंत आगामी दिन विरोध करा आगामी दिन जदि श्रमिक मान से दाबी पूर्ण न करती पारादीप तैल विशोधनागार नाप्ता क्राकर बोले गोटे द्वितीय प्रोजेक्ट आस निश्चिंत अवरोध करूँ आईओसीएल कौन प्रकल्प को करदेबू। आईओसीएल भली एक शिल्प संस्था श्रमिकों थाउना एक मास बीती जाइतिले मध्य श्रमिक मानक न्याय दाबी केबे पूरण हेबो ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। ब्यूरो रिपोर्ट ओम टीवी ओडिया।